Sa mga kaigsuonan, ang Islam mo'y most misinterpreted religion. Sayop nga pagtanaw, sayop nga panghuna-huna sa relihiyong Islam. So mo ni pagkakataon o higayon nga inyong mahibaw-an ang Islam gikan gayod namo. Tungod kay kung dili Muslim ang mag-istorya, ma-misinformation. Sayop nga ilang masulti o makakreate o kahadlok. Tungod kay dili sila otorisado nga magsulti mahitungod sa Islam, kay dili talaga sila Muslim. Wa sila kahibaw kung unsay tinuod nga kahulugan, unsay tinuod nga pagtulunan sa Islam. So mga kaigsuonan, manghulam ko sa inyo hang panungog. Hulaman lang nako luyo diha sa inyo hang kabisi ang inyong mga dalunggan, tugote nga inyong madungog ang ato ang gisulti o kamo makapangutana usab. Tungod kay sa mangutana doon natay pahalipay nga gamay naman ni kini pero dako pug ikatabang mabusog punta sardinas. O libre ang ato ang basahon rin mga kaigsuonan sa gustong na itong mga kauban diha nga magsuroy-suroy. Unahan na diha ilahang ang mga basahon, mga nindot nga basahon. Tungod kay matud pa ni Jesus, pangitaan ninyo ang kamaturan kay mao ni maghatag ninyo kagawasan. So unsaon man nato pag-ingon na kini mo ang tinuod kung usara ang imuhang gitanaw. So mga kaigsuonan, i-appeal usab ang Islam sa pagduki-duki sa atong pagtuo. Tungod kay dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan, lumalabay lamang kita. So karon na niami karon dinhi, i-appeal sa inyong pagduki-duki kung unsa gayon ang tinuod. Dili nato isirado ang ato ang panghunahuna og mga kasing-kasing. Wa ta kahibaw ang giya sa Ginoo kay ang Ginoo man ang maggiya. So mga kaigsuonan, tuguti ko nga akong ipasabot kung unsa ang Islam, unsa ang Muslim gikan gayud kanamo. Ang Islam mga kaigsuonan, pulong ni siya nga Arabic. Kini siya gikan sa pulong o root word niya is salam. But pasabot nga kalinaw. Mao na ang inyong mamatigdan ang atong mga kaigsuonan na mga Muslim. Sila mag-abi-abi, maingon sila assalamu alaikum. But pasabot nga ang kalinaw maana kanimo. Og mutubag usab ang iyahang iabi-abi wa alaikum assalam. Ambot pasabotan na ang kalinaw manaa usab kanimo. Mga kaigsuonan, dili lamang ni siya pag abi-abi kundi usa ka pag-ambot. Nga ambot pasabot na muingon na ang Muslim og assalamu alaikum, ang kalinaw manaa kanimo. Ambot pasabotan na nagaampo kami og Ginoo. Pangalagay, ampingi, dili ka na mo libakon, dili ka na mo dauton, ana ka sa among proteksyon. So, but pasabot, layo, rakaayo ang mga hungihong, mga sulti sa mga dili Muslim, na ang mga Muslim, mga dili maayo. Nga naman, kami palang inig-ingon na mo og assalamu alaikum, ingon but pasabotan na nga, giampingan ta ka, dili ta kahilabtan, dili ta kapasakitan. Mo na but pasabot sa assalamu alaikum. So, but pasabot mga kaigsuonan, ang pundasyon sa Islam is kalinaw. So mao na ang Islam gikan sa kalinaw, ang iyahang meaning sa Islamikong pagpasabot na way of life. Ang Islam day mga kaigsuonan, pamaagi pagpanginabuhi subay sa kabubuton sa atong magbubuhat. So kung ikaw musunod mutuman sa kabubuton sa Ginoo, mga kaigsuonan, ikaw makabaton o kalinaw.
diha sa imong kasing-kasing o sa huna-huna. So mga kaigsunan, sa iya pala ng meaning. Ang Islam, mga kaigsunan, tungod kay kini, gihatag man ni sa alabang makagagahom. Dili kini, wala kini gitukod, walay taong gatukod niini. Kundili ang Islam matod pa sa atong labaw magbubuhat, nga iyang gireveal sa hulahing propeta matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, ingon siya, inna dina indallahil Islam. Sapagkat tinuod ang akong relihiyon na gihatag sa katawhan ang Islam. Nya, dugang pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang labang magbubuhat matod niya, fa'akim wajhaka lidini hanifa. I-focus ninyo ang inyong mga huna-huna, ang inyong atensyon dito sa nag-ila, sa tinuod nga Diyos, sa nag-inusarang Ginoo. Sumao niya ang Islam. Fitratallahi allati fataran nasa alayha. I-focus ninyo ang inyong huna-huna dito sa fitra, relihiyon nga naturalisa. So sa atong padiay ang Islam natural nga relihiyon. Matod pa sa ato ang nag-istorya ganihan, unang naghinabi, nagig-istorya na ang Islam is fitra, diha palang daan inigawas nimo sa imuhang mama, sa taguanggan sa imuhang mama, duna na kay relihiyon. So mawala ang imong Islam, mawala ang imong naturalisang relihiyon, inig hatod na sa atong mga gilikanan dito sa simbahan. Kay mingon man ang pare, kay isip sa Kristan sa una, kay balog ko ana. Mingon man ang pare na, ikaw Juan o Pulan, pagabunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Karong adlaw usa ka naka-Kristiyano. Ganihan ay dili ka Kristiyano. Kung sa mga Muslim, naturalisa nga relihiyon na ihatag sa Ginoo. Pagbunyag, wala na ka, nawala na imong pagka-Islam. Dili na ka Muslim, giilisdan ang imong relihiyon sa imong ginikanan. Wala na ka masayon. Kung born again ang imong mama, mabuhimo kang born again. Wala tayo pagkalibutan ng bata. Kung ang agency ang ginikanan, mahimo po siyang agency. Di kalikramo. So, karon ang higayon mga kaigsunan na dunan na mo'y panghuna-huna, maka-identify na mo, maka-desisyon na mo kung unsay inyong angayan nga relihiyon nga piliyon tungod kay dunan na mo'y panghuna-huna kung unsay giingon ni Jesucristo, pangitaan ninyo ang kamatuoran. Sa ato pa diay dili butbot, dili ang atong nasunod. Kung uroy ang atong nasunod para sa mga Hindu na ang ilahang Ginoo baka, tungod kay mao ilang nasunod. So dili ingon na mao nasunod, mao nay tinuod. Kun dili ang giingon gisulti ni Hesus, pangitaa, seek the truth and the truth will set you free. So mao na sikat kayo ng panultihon ni Jesus diha sa Bible. So mga kaigsuonan, kining Islam mao ni relihiyon, naturalisang relihiyon nagihatag sa atong labaw magbubuhat. O kini siya mo'y relihiyon ni Adan, ni Noah, ni Moises, ni Abraham, Solomon, David, ni Jesus o sa ulahing propeta. Unsa ni? Fitratallahi allati fataran nasa alayha. Mao kini ang relihiyon na natural nagihatag sa labang makagahom ang Islam. Pag-abot sa ulahing propeta na si Propeta Muhammad, but pasabot ulahi, may nauna sila si Jesus, si Moises, si David, Solomon, Abraham. Mo'y nauna, ang ulahi dito gikumpleto sa labaw makagahom ang iyahang relihiyon na gihatag na mao ang Islam. Ningon ang atong Ginoo, ang labang magbubuhat, ingon siya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa Bisaya pa mga kaigsuonan, niingon ang labang magbubuhat dito sa ulahing propeta. Ingon siya nga,
karong adlaw ako nang gikumpleto ang inyong relihiyon ug akong gihingpit ang pabor sa inyo ug akong gipili ang Islam isip inyong relihiyon. So klaro kayo mga kaigsunan na ang Islam pag-abot kay Propeta Muhammad gikumpleto. But pasabot sa una duna na Islam pero dili kumpleto. Nganong dili kumpleto? Tungod kay ang ilahang area of responsibility sa mga naunang mga propeta dili tibuok kalibutan. Tulad kay Moises, si Moises gipadala dito sa Ehipto. Dili diri sa Pilipinas. Dili dito sa Hong Kong, Japan, Singapore, Indonesia. Kundi dito sa Ehipto. Pagkawala ni Moises, niabot na po si Jesus. O ang sakop sa mensahe ni Jesus, siya mismo niingon, ako'y pinadala sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. Dili kauban ang Pilipinas. So, ang iyahang musok, moingon ka na, dito lang kong Jesus, dili, pwede. Nga naman, doon na siya'y area kung asa sa gipadala ang iyang mensahe para rapod dito. Waktay labot na mga Pilipino. Wala gipadala si Jesus dito sa nawawalang mga Bulanon, sa mga nawawalang mga Tagalog, sa mga nawawalang Ilonggo, kundi dito sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. Subot pasabot mga kaigsuonan, mao nang dili kumpleto tungod kay ang iyahang area of responsibility, ang iyahang mensahe dito lamang sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. Mao nang ipadala ang ulahing propeta matod sa labang magbubuhat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon siya, wama o Muhammad wama arsalnaka illa rahmatul lil alamin. O ikaw Muhammad, gipadala ikaw isip kaluoy sa tibuok kalibutan. So labot na Pilipinas, labot na tanang nasod sa kalibutan. So ang area of responsibility, ang mensahe ni Propeta Muhammad dili lamang sa specific nga lugar, kundi tibuok kalibutan sa musugot kag sa dili mga kaigsuonan. Ang propeta nga gihatag sa imuha si Muhammad. Og didto gikumpleto sa atong labang makagahom ang iyahang relihiyon. Mga kaigsuonan, dili ta kabuot kung unsay atong relihiyon. Kung unsay gihatag sa labang makagahom, wala dili ta makapili. Yaman siya mo'y magbuot tungod kay siya mo'y atong magbubuhat. So mao na mga kaigsuonan ang Islam. So ang Islam dili ni siya bag-ong relihiyon. Relihiyon ni siya nga naturalisa ug relihiyon ni sa tanang mga propetang mga nauna.